जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँची भगवानंकर अपार करुणारू आपण मैंने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम अष्टम श्रेणीर जो देश में गंगा बहे विपिन बिहारी राउत को रचित कविता को आलोचना करवा। गत भिडियो आम आलोचना कर सारी प्रथम पदटा, आज आम द्वितीय पद को आलोचना करवा एवं तृतीय को मध्य आलोचना करवा। ताहले कविता टी पाठ करवा पिला माने। कोଳରେ जार जनम नेले कुंती सती तारा, सीता अहल्या दुर्गावती लक्ष्मी बाई मीरा। धरणी बुके देखाई गले सरणी नुआ नुआ, मुता हारी लागे पराण देवी रखिबी तार ना। केड़े सुंदर कविता पिला माने। कोଳରେ जार जनम नेले कुंती सती तारा। आम जो महाभारत कथा एवं रामायण कथा जानिबा बा जानिथिबा ताहले निश्चित भाव में यही चरित्र मानक आम कौन करिपरिबा ना हृदबोध करिपरिबा। कोଳରେ जार जनम नेले अर्थात आमर जो ये भारत वर्ष रे कौन होइछि ना महाभारत हो जाइछि, रामायण हो जाइछि एवं आमर जो चारोटी जुग मध्य बीती जाइछि। से चारि जुगरे कौन होइछि ना विभिन्न प्रकार चरित्र गुड़िक देखा मिली, जहाँकि एवं सत्य एवं गोटे पारंपरिक भाव में आम ताकू बुझी नहींचु। कोଳରେ जार जन्म नहीं किए किए जन्म नहीं? माता कुंती, माता सीता एवं माता तारा। सीता अहल्या दुर्गावती एवं सीता अहल्या अहल्या जे कि जानी पिला माने रामचंद्र कौन करते ना पाषाण गोटे नारी को वरदान देते बा नारी रूप को से कौन करते ना फेराई आनी पारथिले। एवं दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, मीरा ये समस्ते होचंती गोटे गोटे नारी चरित्र बा एमाने समस्ते गोटे गोटे महान गरीयसी नारी। एवं धरणी बुके देखाई गले सरणी नुआ नुआ। एमाने सब कौन करचंती ना ये धरणी बुकरे ये पृथ्वी पृष्ठरे एमाने कौन करचंती ना नुआ नुआ जिनस सबू देखाई जाइछंती एवं ताहाको आमे कौन करूचु ना शरण करूचु। शरण बेले कौन ना ताहाको आमे अनुसरण करूचु। कोଳରେ जार जन्म नेले कुंती सती तारा। कुंती को जानिथिबो माँ, सती को जानिथिबो से भी माँ, तारा मध्य से भी जड़े होचंती माँ। तो एमानंकर जदि आमे उदाहरण को लेकिन जदि बुझा पिला माने ताहले जानिबा को पाइबा एमानंकर जो उत्सर्गीकृत बलिदान गुड़िक केते उच्च कोटीर। जदि आमे तांको अनुसरण करिबा, तांको भलिया हेबाकू चाहिबा ताहले निश्चित भाव में आमर मध्य कौन हबो ना आमर मध्य गोटे उन्नति हबो एवं उन्नतिर चरम सीमार आम निश्चित भाव में पहुँची पारिबा। ताहले कौन करने को पड़ो ना निजर जश ख्याति निज ना रखापी हेले निज जीवन को मध्य निज प्राण को मध्य बलिदान देवाक पड़ो। धरणी बुके देखाई गले सरणी नुआ नुआ। यही धरणी बुकुरे बुकु कहले छाती बा पृष्ठरे से माने कौन करछंती ना नुआ नुआ जिनस को देखाई जाइछंती, जहाको आमे कौन करबा को पड़िबो अनुसरण करबा को पड़िबो एवं तांकर भलिया आमे मध्य हेबाको पड़िबो। आउ कौन कहउचंती झरिला जही वाल्मीकिर कंठु राम गाथा। रामायण के रचना करछंती ना वाल्मीकि। वाल्मीकिंकर कलमरु झरी आसीची रामायण कथा। रामंकर विषय वस्तु। राम होचंती किए से होचंती मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। एवं आउ कौन होइची ना कालिदासर मेघदूत। मेघदूत किए रचना करछंती कालिदास। कविर नीति कथा आउ नीति कथा बा नीतिबाणी किए रचना करछंती ना कबीर दास। ताहले आमे से जो वाल्मीकिंकर भलिया हेबार को पड़िबो, कालिदासकर भलिया हेबार को पड़िबो एवं कबीरंक मध्य भलिया हेबाक पड़िबो। एमानंकर जो नीति आदर्श अछि ताकू आमे अनुसरण करबा को पड़िबो। जदि निज जीवन में आमे गोटे भल मनीषटी हेबा पई हेले आमे एमानंकर आदर्श नीति बाणी को समस्त को अनुसरण करबा को पड़िबो पिला माने। आउ कौन ना रवींद्रर संगीत रे दुनिया करे आहा। रवींद्रनाथ ठाकुरंकर बा रवींद्रंकर संगीत रे कौन होइची ना लोक बा सारा दुनिया हाहाकार कर दौरान सम्मान से कौन होती ना अधिकारी हो पार्टी।
ଠିକ୍ ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଭଳିଆ ନା କୁନ୍ତି ଭଳିଆ, ସତୀ, ତାରା ଭଳିଆ, ସୀତା ଭଳିଆ, ଅହଲ୍ୟା ଭଳିଆ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ମୀରା ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହାର ଭଳିଆ ହେବି ମୁଁ? ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବି। ଆଉ କାହାର ଭଳିଆ ହେବି? ନା କାଳିଦାସଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବି, କବିରଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବି, ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଥିବ, ଜାଣିଥିବ। ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହ ଉଳୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ, ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ ଛୁଟେ କୋକିଳ ସ୍ୱନ। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହେ ଉଲୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ। ଯାହାର ଧୂଳି ପବନ, ଥିରିଥିରି ପବନ, ମଳୟ ପବନ ଯଦି ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ବା ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଜୀବନ ବା ନିଜ ପ୍ରାଣଟା ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜେ ହସରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିତେଇ ଦେଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ? ନା ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ। କୁସୁମ କହିଲେ ଫୁଲ। ଏଠାରେ ଜାତି ଜାତିକା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଫୁଲକୁ ବୁଝଉଛି। ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ? ନା କୋକିଳ ସ୍ୱନ, କୋକିଳର ବା କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋହିଁ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା, ତରୁ ଲତା ମାନେ କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଳୟ ପବନ ବହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, କୋକିଳମାନଙ୍କର ବା କୋଇଲିମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ? ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରୁ ଲତା ବା ବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ନାଁ ରଖିବି ଏବଂ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ରଖିବି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ? ନା ପବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନ ମୋହେ। ପବନ ଯାହାର ଶୈଳ କହିଲେ ଶୈଳ, ଉମାପତି କହିଲେ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ମହାଦେବ ବା ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ମୋହିତ କରିଥାଏ। କିଏ? ନା ଶୈଳ ଉମାପତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉମାପତି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ? ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ପବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର କୃଷ୍ଣା ବଂଶୀ ବାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ନିଜ ମନକୁ ନିଜକୁ ସେ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି। ପବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ସାହା। ସେହି ପବନ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା, ମହାଭାରତ ବିଶେଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ, ସେଠାରେ କିଏ ସାହା କରିଥିଲେ? ନା ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ପବନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବା ଯାହାର ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଛି, ଏହି ପବନ ଯମୁନାର ତୀରରେ ବା କୂଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀକୁ ସେ ମନମୋହିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି। କିଏ? ସେହି ପାବନ। ଏହି ପାବନ ପବନ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପାବନ। ପାବନ କହିଲେ ସେହି ପବିତ୍ର। ପାବନ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସେହି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର। ପାବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର। ପାବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନ ମୋହେ। ପାବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବାଏ। ପାବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ସାହା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପାବନ, ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ସବୁ ମହାଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ନାଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କରିବି? ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବି? ନା ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।